Sabang sana. প্রেস মিডিয়া সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমরা যে প্রেস মিটে সমাবেত হয়েছি, ত্রিপুরায় বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেটা আইপিএফটি ত্রিপুরীদের অস্তিত্ব নিয়ে যে সংগ্রাম করেছিল 2009 থেকে আজ অবধি চলছে এবং আগামী বিধানসভায় আইপিএফটি আজকে এমসিসি সম্মিলনে একক 20টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আমরা যেহেতু আইপিএফটি অস্তিত্ব রক্ষার্থে ত্রিপুরীদের বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম এটা কন্টিনিউ চলে যাব। এবার হয়তো টেস্ট আগামীবার আরও বিধানসভায় যদি এসে থেকে আরও আমরা ফাইট করব, তবু আমরা যে স্টেটহুড পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা থামিয়ে থাকব না, ফাইট করে যাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব 20টা আসনে। এবং দ্বিতীয় নাম্বার, যে আগামী জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে যে মাননীয় হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি ত্রিপুরায় আসবেন, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এবং আমাদের যে দাবি বিষয়ে আমরা দীর্ঘদিনের যে দাবি সেটাকে পেন্ডিং, সে দাবি পেন্ডিং রয়ে গেছে, এটাকে সহানুভূতি সহকারে আমাদের আইপিএফটি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করার জন্য আমরা অমিত শাহজিকে আহ্বান রাখছি। এবং আগামী জানুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে আমরা মাননীয় গভর্নরের নিকটে গণ ডেপুটেশন দেব এই দাবিকে কেন্দ্র নিয়ে, অস্তিত্ব রক্ষার দাবিকে কেন্দ্র নিয়ে এবং স্টেটহুড দাবিকে কেন্দ্র করে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হবে। এবং যারা আইপিএফটি সকল যে সারা ত্রিপুরায় তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা দলে দলে আগামী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা যেদিন আহ্বান করব সেই দিন আসার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি। এবং ইলেকশন কমিটি আমাদের প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মিস্টার প্রেম কুমার রিয়াং নেতৃত্বে ইলেকশন কমিটি গঠিত হবে এবং ওনাকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা ইলেকশন কমিটি ঘোষণা করব। হামবাই মিডিয়া রাউন্ড তাই যত ত্রিপুরাবাসী এবং পার্টি আইপিএফটি যত নগ আচগুই নাইতংনাই নাইতংনাই যত আনি তাকুকতি বুকুকতি যত ত্রিপুরাবাসী রাউন্ড আনি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বা আইপিএফটি নি অঙ্গই যত নবাসী ডালনি চিবাই তাই খাফাং খাকা হামজানাগো তিনিও পাইথাক 2022 ni খানাখানো পাইখা তিনি 30 তারিখ ডিসেম্বর ni সালো পার্টি আইপিএফটি আগামী 2023 ni নির্বাচন তিয়ে চিনি जों কাইসা এমসিসি মিটিং जों আচুকলাইখা এমসিসি মিটিং जों কাহাম একটা সিদ্ধান্ত जों নালাইখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় চিনি অ জায়গাও চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট স্যার এনসি দেববর্মা ব ফাইমাইয়া এবং ব তাবুক হসপিটাল হনি চিনি থানি খবর ফাইও এবং বনো কাহাম ক্রংখে তিসা বিনি সরিন ব কিফিলি মানে ব তৈসা নগর কিফিলি ফাইমাই তো কাহাম ক্রং আবন বাকি जों পার্টি আইপিএফটি পক্ষ থেকে এবং তিনি অসম্মিলনী মাধ্যমেও जों যত প্রেসমিটনি মাধ্যমেও ফোনো जों বিনি হামনানি বাকি কাইতনি থানি जों প্রার্থনা খাইও। তো তিনিও जों অমাহাই সিদ্ধান্ত অঙ্কা যে जों ফাইনাই 2023 नि নির্বাচন
पार्टी IPFT चीनी जे ST रिजा कोरिटा सीट दङ अब जों पार्टी IPFT जों एककभाबे लराय खायनाय आबनि बागै जों प्रस्तुति नाका এবং आबनि लगे लगेनो जों चीनी शक्ति बा जोंना IPFT जे गलुक थांका IPFT ताइब्रावनि दाबि दिमान नतै रैखा अबहाय कि जे चीनी मुङो अनेक किछु अपप्रचार बा अबहाय कि चालगै अनेक किछु चीनी साकाबो आगात प्रतिगार जे अंगमानि अब जों धीरे धीरे जों काताव फायो ताबो जों थाने रगो जत नखना 28 रगो चीनी आम्बासाबो काइसे डिस्ट्रिक्टनि वानसुक मबाय आरो जा काहाम चीनी गेदारिं बंखा ताइ जों आगामी दिनो এই 2023 नि प्रथम सप्ताहनि लास्ट 7 तारिख रगो सम्भवत तिनि जों थि खालायनाय आरो 7 तारिखनो चीनी राज्य स्तर कैसा आगरतलाव जनसभा बा राजभवन डिपुटेशन रिनानि बागै जों तिनि रेडी खायका चीनी सिद्धांत अंका आबनि साथे साथे तिनि दल वानसुका এবং তিনি MCCও পাস अंका যে তিনিও ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে চীনি প্রেসিডেন্ট যেহেতু অসুস্থ ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে আগামী 2023 नि ইলেকশন ইলেকশন কমিটি খানানি বাগै না আনি সাকাওনো যত দায়িত্ব রিজাখা আং যতবা একটা কমিটি ফর্ম খাইনা আগামী 2023 नि ইলেকশন বাগै তাং খাইনাই আপনি প্রস্তুতি বা কমিটি जों গঠন খাইনাই তো আবো চিনি দাবি তো অব তো তংনাই ন जों सालो साखे सालबु सानाय हर साखे हरबु सानाय आइजुबु सानाय सादि हिजाके जों चिन दाबिन गावतो जों साइतंगो एबं सामु खाइतंगो आगामी दिनाव खाइथांनाय माइया सागनो जों आन्दोलन तो खाइमा थांनाय आमबगै जों जत आनि IPFT सारा त्रिपुराव तंनाय ताखौतै बुखौ आंख्लाय कुसु आंख्लाय अक्रा माफानि समानताय जत रंनो काबागो जे जों चिनि अस्तित्वनि खरांनो जों तिसावै हा कतर चिनि खरांनो सौरिगै जों सिरिनानि बागै जों ताबो 7 तारिख दिन जानुवारियाव जों काइसा गेदारिं जों नारखा और गेदारिंग जत फाइ IPFT जरा कर्मी समर्थक तंनाय राव बर जत चुबाथं एवं प्रोग्राम न काहाम खेती सानानि बागै जों जत न चाइतावलाय तंगो एवं जत चिनि पार्टी IPFT न हामजांनाय ताकुति बुकुरा अदिन जों जरारि आसिगनो चिनि होम मिनिस्टार जे फाइनाय चिनि त्रिपुरा हाव BJP नि अंगै ब्राव हयतोबा रड यात्रा नि एकटा प्रोग्राम रावनि नारजाक तंगो अ जराव जोंबो चीनी प्रोग्राम जों चलितनाय आबनि बिसिंग जों तैबो बनो आह्वान खायो बनि थानि जों काबावगो ब जेहेतु देशनि होम मिनिस्टार चीनी देशनि बुफा ब जखन त्रिपुराव फाइकेन त्रिपुराव जों बिनि बुसां मते जों ताबुक जे सिलिंख्लाय जों हाय जे साताव पिटाव खायो जों जे क्लाउं तंमनि उक्लाव जों चीनी दाबिनो तैयो चीनी आन्दोलन खाय तंमनि उक्लाव चीनी सुख दुखनो बकिसा खनानि बागै जों जरारिवै जों बाय कावलाम सालाय थानानि बागै बिन थानैबो जों गयमं नारगो जोंना जाहाथे बबायखौ मालाय सालायनानै बागै जरारि थं आसुनो हामबाय सर जों दे थांनाय 2018 बिसु जे बर' BJP बाय एलायन्स संगै हाफंनि पावर अफ फाइटे केव सालायनाय लायो नर गरि हिंगाय आपरो BJP हाफंग फाइनेलनि क्वाइट इम्पसिबल नर आपरो बुसु जति वानसु दुबै अथवा टेंग ना अब तो तब कटालकाव गया अब जेटा बास्तव तांकैबा दीर्घ 25 बছর एक लागारे बाम शासन खाइफेमानि व 2018 যখন বিধানসভা নির্বাচন ফাইকা ও বিধানসভা নির্বাচন দেশ তুই তংনাই BJP সরকার এই ত্রিপুরা হাও বামফ্রনো পরাজিত খাইয়ে ব্রাউনি ক্ষমতানো লাভ খাইনা থাং থানিও বিভিন্ন কারণ ব্রাউ আব মানে সম্ভব আংখা যার জন্যই না তিনি जों नेशनल हाईवे रावनो 11 दिन 12 दिन कास होई जों चिरिबुइ तंनाय रावनो जों नरावबाय नरावनि सुख दुखनो नायनाय एबं नरावबाय जों गाव सालायनाय एबं आगामी दिनबो जों गाहामखे तंनाय हिनिनो ब्रावै वानसुक लायो गाव सालायैनो कयेकटा जिनिस चिनि अंखा एबं तैबो अंना तंखो एबं चिनि 20% बुस्तुनो जे हिंजामाने आबो फुलफिल अंयाखो आबन बागैबो दाबि तिनि बुतुं BJP थानि तंनाय एबं राज्य सरकार थानिबो जोंनाय जोंनो चुबाथं एबं भारत सरकार थानिबो जों साइमार तंनाय जोंनो फियकथं बुबा ग्राही साइंस प्रोडक्ट किसु मानको बहादुर नि कक बकाय साव इन रिटेन तुमुंग नो केबो गसि कांकाय टिप्रालेन डिमांड नो ग्रेट टिप्रालेन डिमांड नो तुयै बरक जेसे फानम तु बरक एलायन्स नाय ताबुं नो स्टेन ताम औ चिनि स्टेन तो एलायन्स नि बागै गाव सालायनाय के बा जे सालायनाय फाइफ्रु जों बस स्टेन नो जों गाव सानाय आफु जों सानाय ताबुं डिमांड ताम बा ताबुं नि डिमांड तो जों सेपारेट स्टेट बो डिमांड नो तै कक सालायनाय माकाय ताम बो डिमांड नो तै जों गाव सालायनाय जों तो इलेक्शन अंफोर जों बति गाव सालायनाय जों बमाय बबाय रिटेन दे रिनाय बा जों रिनाय निगो सेनाय आबनो तै जों आफु जे सालायफ्रु आरो क्लियर लायनाय हामबाय ना বাংলাতে বলছি তো উনি হ্যাঁ 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 এই যে আপনারা যে কইতাছেন এসটি রিজার্ভেশন
ত্রিপুরা মশার ফ্যাক্টর হবে না বিজেপি ফ্যাক্টর হবে না সিপিএম ফ্যাক্টর করবে, তারা যার যে রাজনীতি যার করবে। আমাদের রাজনীতি, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার রাজনীতি আমরা করি, আমাদের কাজ আমরা করব, ওনাদের কাজ ওরা করবে। হ্যাঁ, বিজেপির সাথে জোট আমরা আজকে অবধি আছি, যতক্ষণ পর্যন্ত 23-এর ইলেকশন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জোটে আছি। আর 2023-এ যে আবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেই নির্বাচনের জন্য তো আমরা এখনো আলোচনা হয়নি, এখনো আমরা এই ইলেকশন ম্যাটার নিয়ে এখনো আলোচনা হয়নি। না হলে কি যাব না সেটা সময় বলবে। বরং গালাং এডভোকেট বিনয় দেব বর্মা মিয়া বো প্রেসমিট খাই সাকা নরক বর্ণ বুখাপু জরা খাইসাবো। আচ্ছা, ओमफ्राय बुइ तगुइ आकुइ फायै ग्रेटार टिप्रालेन लगि तुयै नर बीजेपी हापङो आसुग लाइख्या मिनिस्टार लाइख्या मुं सापानो सक्सेस लिया अबनो तैताम सानाय ना जों ग्रेटार टिप्रालेन तुयै जों बिजेपि हापङो सरकाराव फाया, जों सेपारेट स्टेट माने बेस अन 6 सिडल एरिया ना तुयै जों ग्रेटार सानिया जों टिप्रालेन से सान। ओके के टिप्रालेन तुयै बुसु सक्सेस टिप्रालेन तुयै सक्सेस अब तो नों टिप्रालेन दिखां केसे अब तो फुल सक्सेस के ताबुक जों हयतोबा सरकाराव जों दंगो, जों तिनि अनर तिनि टिप्रालेननि दाबिनो जों नरि थांया। इभेन जों तिनि नेशनल फेडरेशन फर निउज टीम दिल्ली आंदोलन खाई 14-15 23 तारिख अगस्त काहाम दिल्ली जों आंदोलन खाई दंगो এবং जों যত পারে অফিসিয়ালি অংথং বা দিनै মুভমেন্ট অংথং जों ताबु जारि खाई दंखो सरकाराव दंगो होनबो जों चिन आइडियोलॉजी बा चिनि जे डिमान्ड आबो जों गारि थांया।